Bonjour mes amis. Salam alaikum. On va essayer de faire cette vidéo. Ça fait longtemps que ma recherche m'a raconté. Et aujourd'hui je vais essayer. Je vais vous parler de mon expérience hospitalière. J'ai passé quelques jours à l'hôpital. Puis je vais vous en parler. Durant mon séjour à l'hôpital, ça fait déjà 3 ans, en toute sincérité, ça fait 3 ans que je suis malade. Pendant ces 3 ans, j'ai eu affaire à des gens exceptionnels. Wallah al-Adim, j'ai eu affaire à des gens, c'est des gens qui sont extrêmement aimés ici dans ce pays. C'est des gens qui sont extrêmement respectés dans ce pays. Je parle des infirmières, nurses. C'est des gens puis le bizarre, c'est des gens جايين من كل البلاد. انت كيدخل هنايا واحد كيدخل للسبيطار surtout حنا الجزائرية ça les choqué de voir ce genre. Très rarement c'est des Anglaises de l'Europe. Il y en a qui ont une galzade, surtout là-bas, j'habite Londres, il y a une forte concentration d'étrangers. On est nombreux ici. في Londres, presque partout, il y a des quartiers où ما تشوفش الانجليزي قاعدك. Mais c'est des gens qui adhèrent au principe l'éthique تاع الخدمة يقوم بك مهما من جاو. C'est des Philippinos, des Africains de tout pays, d'Américains. C'est aussi un peu de vent, ça va être un bon problème, mais on va essayer. Puis c'est des gens qui... Incroyable, je vais vous parler d'eux. Je devais faire... j'ai fait une opération le 19, mais j'étais invité le 16 pour ce qu'on appelle un avant-opération, je ne l'appelle plus surgery, ok? C'est comment ça se dit en français, je me rappelle. C'était un homme, la réception, le respect, tout ça, là, 10 minutes une africaine, elle a pris les renseignements qu'il fallait alors اسمك يهبلوك به اسمك ولا date de naissance à chaque fois باش ما يغلطوش ils ont affaire à cette personne et 5 minutes après c'est un homme philippino très respectueux qui a pris, il m'a expliqué, واش رايحين نديرو qu'est-ce qu'il attend واش انا نستنى منه. الناس اللي دخلوا السبيطار يفهموا لا راحوا السبيطار اشاكو ياخدوا la tension ديالك, ils appellent ça le blood pressure, la tension, le cœur, la respiration, صدرك. نضحك انا داروا لي تويوا des électros داروا لي كارديو قلبها فاصون في رجليا في يديا des questions, une gentillesse extrême le monsieur, tout ce qui s'ensuit. Enfin, le bois, le machin. Le lundi, je devais revenir pour l'opération. Le lundi, on ne comprend pas. Darouli, on a rendez-vous d'élire à 7. Je me suis présenté à l'hôpital. Et c'était comme par hasard une Philippino aussi. Une dame Philippino qui m'a pris en charge, pardonné. Puis il y avait d'autres cas, la Gomoraïa. Alors Cardona un peu séparé, j'aurais dû prendre des photos pour
vous montrer comment ça sort. C'est d'une précision militaire. Et puis, il fallait remplir des formulaires et puis il faut aussi attendre. Ça c'est la date de naissance, ça revient tout le temps. À chaque fois que quelqu'un il connaît معاك, c'est la date de naissance. Enfin, c'est ta date de naissance, c'est que ton nom et ta date de naissance à chaque coup. باش ما يغلطوش. يا عمرو كاع المارشان استني 10 minutes قالت لي باينة وحدة اللي تخدم مع طبيبها. Elle s'est présentée d'une politesse مرفع العالي. واش راح نديرو لك؟ شكون راح يدير لك اوبيراسيون؟ كاع et واش انت est-ce que tu as des questions pour nous? J'ai toujours été مثلا ça va. des fois ما نفهمش باش ما نقصرش بزاف نو. هاي زاد جاتي اون افريكان وجاب لي ربي والله ما على بالي من بلادها يكون لوغندا على حسابي. لوغندا مي بوسيبل سي دي بريتيش كيما هنايا مي جو با برك ليش نفرق ولا حاجه. جو دوني اون ايماج كومون سا مارش شكون تلاقى بمن تلاقيت والناس اللي هنا بمن يتلاقاو. داوني لواحد الشمبرة قالولي نحي لبسولي ما عادش داير كي قندورة واحدة من القدام وواحدة من اللور. عطاوني تقاشر بي فالي سيعطون 5 minutes جا هذاك اللي صرحني. ما بارلي عندك السن هناك عندك درت باراسيون عندك الحديد في الكور ديالك اي سكي سونسوي توا. اي ما اكسبليكي واش راح يدير لي هو قال لي فوالا نطلعو فوق هاديك نهضرها بالدرجة نصرحك تو فا سباسي بيان يا با دو بروبليم. ايا 5 minutes ابخي جاو ما تبعنا. بعد الناس كان لافدا الدوسي سي انكور لو ميم بروتوكول. اسمك لا دات نيسونس ديالك باش يشوفو. دونك جات وحده دارت لي نو كخوا سوغ عينيا في زوج. قلت لها غير سي بوكوا سا. قالت لي جوست بوغ اتر سور بلي ما غير ما ندخلش. قلت لي سي بوغ اتر 100% سور بلي سي سكون فا تفير لي دو عينين في زوج. لا با دو بروبليم كيما نقولو وشمتني فوق العينين. دونك جات البروفيسور عندها هي شيروجيا. عبت معاها 5 بنات دكتور. يا خوتي غير كاع يتسامو سيتي دي جو مابيل كاع شعرهم كحل وكاع شابات كوم بازار في 4 فيهم شابات. هي قاعدة تهدر معايا وتهدر معاهم اكزاكتومون واش هي راح هذيك الميكسبليك واش راح دير لي وما كومون كي فون الفيغ. Avez-vous des questions, monsieur? Sinon, des questions, eh ben, faites-nous confiance, tant mieux. Monsieur africain aussi, c'est pareil. اسمك رقدني فوق un banc immaculé. نقي les draps, pas le mot crispé des draps.
incroyable. Regarde. Asmak, toujours, c'est le même machin. Asmak, la date de naissance, l'attention et de l'attention. À chaque coup, ça, c'est incroyable. L'attention, le cœur, tout ça, tout marche downy. بعد لي زيكيب تاع لي نقولها بالدرجة اللي صرعو كان جاو فامي انهم يحضروا معايا ils m'ont dit واش راهم يديروا et comment je vais ressentir normalement tout va pas bien se passer يا خوتي كي كنت نهضر معاهم داروا لي البرا في يدي في quelques minutes après والله ما على بالي فطنت ailleurs شوف كلكو سوا انا مازالني نشوف ان بو دوبل مي عينيا سقموها لي افون الكحل تاع عينيا كي نحي الواسمو ما كاش بريسك عيني الكحل تاع عينيا داخل كاع ما تشوفوش ماتنون كاين شفت روحي في المرايا كما المومو تاع عيني لي ان بو فو سونتر سي بون مي مازال نشوف دوبل d'après le professeur قالت لي سي فور بوسيبل انت باسكو لي تيسو تاع لي مسكل تاعي تاع اللي يربطوا عينيا اون اكسبليكي ils ont été sévèrement endommagés donc fort possible pour le reste de ma vie je porterai des lunettes un peu. On me parlait d'un prisme. Je ne sais pas comment on le a dit en français ou بالعربية والله ما على بالي comment ça je porterai un prisme pour le restant de ma vie. Il n'y a pas de problème. Il faut que mes yeux, c'est ok. Où ça s'arrête. Moi j'ai un coup de thyroïde. Je prendrai des médicaments pour le restant de ma vie, comme un diabétique le fait. Moi, c'est pour la thyroïde et ce sera ok. Mais بالله العالي العظيم moi je compare pas باش نتفاهموا ماني نقول في الجزائر هكذا ولا انني نحكي لكم واش شفت يا خالتي لا اله الا الله محمد رسول الله هادو ما سي pendant 3 ans يا خالتي je dis j'ai rencontré des gens les plus gentils في العالم اللي يحبوا الخدمه ديالهم اللي يقدروا المريض اللي ما نكذبش عليكم j'ai eu affaire à des musulmans aussi غير بالحجاب et tout c'est incroyable enfin خاوتي والله العلي العظيم غير c'est des êtres هنا déjà ils sont très 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 bien aimés et puis enfin ça fait longtemps maintenant j'espère ما قلقتكمش allez ciao mes amis allez ciao à la prochaine à la خير